ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ନୀତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ଧନ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ସେ ସାରା ଜୀବନ ଅନ୍ୟର ଗୋଲାମ ହୋଇ ରୁହନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚିତ ରଣନୀତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫାଲତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚାଇବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ମାଧ୍ୟମ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ପାଇଁ କରନ୍ତୁ। କେବଳ ଚାକିରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଟଙ୍କାକୁ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଟଙ୍କା କେବଳ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିଲେ ବଢ଼ିନଥାଏ, ତାକୁ ସଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଶିଖିବା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ମଣିଷ ଶିଖିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ବିକାଶ ଅଟକିଯାଏ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଏହା ବୁଝିବାକୁ ହେବ କି ଟଙ୍କା ଆମ ମାନସିକତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ଯାହାର ଭାବନା ଗରିବ ହୋଇଥାଏ ସେ କେବେ ଧନୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥିବେ କି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା କଷ୍ଟକର ଆଉ ମୋତେ ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଅବା ଧନୀ ଲୋକମାନେ ଧୋକେବାଜ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତ ଆପଣ କେବେ ବି ଧନୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଧନୀ ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ଟଙ୍କା ଆୟ କରିବା ପାଇଁ ଭାବିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଏକ ସୁଯୋଗ ପରି ଦେଖିଥାନ୍ତି, ଯେବେକି ଗରିବ ଲୋକମାନେ କେବଳ ସମସ୍ୟା ଖୋଜିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଟଙ୍କା କେବଳ ପରିଶ୍ରମରେ ଆସିଥାନ୍ତା ତ ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ମୂଲ୍ୟମାନେ ହୋଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ କଥା ହେଉଛି କି ଟଙ୍କା ପରିଶ୍ରମରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଉଚିତ ଯୋଜନାରେ ଆସିଥାଏ। ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ବି ତାହାର ପୁରା ଟଙ୍କାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିନଥାଏ। ସେ ସବୁବେଳେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଉପାୟ ଖୋଜିଥାଏ। ସେ ସେହି ଉପାୟରେ ଟଙ୍କା ନିବେଶ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ସେ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ନୂଆ ଉପାୟରେ ବୁଦ୍ଧି ଲଗାଇ କାମ କରିଥାଏ। ସେ ତାହାର ରୋଜଗାର ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଖୋଜିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଏମିତି ହିଁ କରିବାକୁ ହେବ। ଧନୀ ଲୋକମାନେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ସମୟକୁ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ଏମିତି ସିଷ୍ଟମ କରିଥାନ୍ତି କି ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଜଗାର କରିବ। ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ କେବଳ ସେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି ଯେବେ ଆପଣ କାମ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ହିଁ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଯିବ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କାମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ନାହିଁ। ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଉପାୟ ଆପଣାନ୍ତୁ। ସୁନା, ଜାଗା, ବ୍ୟବସାୟ ଆଦିରେ ଟଙ୍କାକୁ ଲଗାନ୍ତୁ। ଟଙ୍କା ଆସିବାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ରୋତ ବନାନ୍ତୁ। ଏମିତି ଜିନିଷରେ ଟଙ୍କା ଲଗାନ୍ତୁ ଯାହା ବାରମ୍ବାର ଟଙ୍କା ବାହାରିବ, ଯେମିତିକି ବହି ଲେଖିବା, ଅନଲାଇନ୍ କାମ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି। ଯଦି ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ତ ଆପଣ ଗରିବ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି ତ ଆପଣ ଧନୀ ହେବାର ରାସ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ମାସକର ଦରମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣ କେବେ ବି ଧନୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କାର ଉଚିତ ସଦ୍ବ୍ୟବହାର ଆସିବା ଦରକାର। ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିବ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଢଙ୍ଗ ଜଣା ନାହିଁ ତ ସେ କ'ଣ ଧନୀ ରହିବେ? ନୁହେଁ, କିଛି ବର୍ଷରେ ସେ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଆସିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଟଙ୍କାକୁ ସମ୍ଭାଳି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ତ ଦିନେ ସେ ମଣିଷ କରୋଡ଼ପତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ଠାରୁ ଅଧିକ ଜରୁରୀ ତାକୁ ସମ୍ଭାଳି ରଖିବା। ଯଦି ଆପଣ ଟଙ୍କାକୁ ସମ୍ଭାଳି ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ ତ ଟଙ୍କା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବ ନାହିଁ। ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ରୋଜଗାରର ଟଙ୍କା କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଉଛି? ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ଆସୁଥିବା ଟଙ୍କା ମାସ ଶେଷରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି? କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଏପରି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଦରକାର ନଥିଲା। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ନୀତିରେ କୁହାଯାଇଛି କି ଯେଉଁ ମଣିଷକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ସଞ୍ଚୟର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ସେ ସାରା ଜୀବନ ଦରିଦ୍ରତାରୁ ବାହାରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ କି ଖର୍ଚ୍ଚକୁ କିପରି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା? ପ୍ରଥମ ନିୟମ, ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଯେବେ କିଛି କିଣିବା ପାଇଁ ମନ ହେବ ତ ନିଜକୁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ କି କ'ଣ ଏହା ମୋର ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅବା କେବଳ ଇଚ୍ଛା ମାତ୍ର? ଯଦି ଇଚ୍ଛା ତ ତୁରନ୍ତ କିଣିବା ଠାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ, ବଜେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ଆରମ୍ଭରେ ଏହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ କି କେତେ ଟଙ୍କା କେଉଁଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ବିନା ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ନିଜକୁ କାଙ୍ଗାଳ କରିବା ପରି ହୋଇଥାଏ। ତୃତୀୟ ନିୟମ, ନଗଦ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା। ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ପରେ ପଶ୍ଚାତାପ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ନାହିଁ ତାକୁ ଉଧାର ନେଇ ଖର୍ଚ୍ଚ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି?
କରଜ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ମଣିଷକୁ ଦରିଦ୍ର କରିଦିଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ କି କରଜ ନେବା ଓ ସୁଧ ଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କାର ଅଭାବରୁ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି ତ କରଜରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ଘରେ କରଜ ହୋଇଥାଏ ସେଠାରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି କେବେ ରହିପାରେ ନାହିଁ। କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡର କରଜ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଉଧାର ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନୀ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରିଦ୍ରତାରେ ମାଡ଼ିଦେବ। ଏଥିପାଇଁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରିବ କରଜ ସୁଝିବା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ସୁଧାରିବେ ନାହିଁ ତ ସାରା ଜୀବନ ଅନ୍ୟର ଗୋଲାମୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ଧନୀ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯାହା ପାଖରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ରୋଜଗାର କରିବାର ମାଧ୍ୟମ ଅଛି ତାଙ୍କ ଦରିଦ୍ରତା କେବେ ଶେଷ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ କି ରୋଜଗାର କରିବାର ରାସ୍ତା ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କାର ଅଭାବରୁ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି ତ ଟଙ୍କା ଆସିବାର ନୂଆ ରାସ୍ତା ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିବା ଠାରୁ ଭଲ ତାକୁ କେଉଁଥିରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ତ ଖାଲି ସମୟରେ କୌଣସି ଏକ୍ସଟ୍ରା କାମ କରନ୍ତୁ, ନୂଆ ନୂଆ କାମ ଶିଖନ୍ତୁ। ଆଜିର ସମୟରେ ଯାହାର ଦକ୍ଷତା ଅଧିକ ଅଛି ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ରୋଜଗାରର ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ଉପରେ ଭରସା କରି ରହିବେ ତ କେବେ ଧନୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଧନୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଏହି ତିନୋଟି କଥାକୁ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ। ଟଙ୍କା ବଚାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ କେଉଁଥିରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଧନୀ ଲୋକମାନେ ଟଙ୍କାକୁ ଫାଲତୁରେ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ କେଉଁଥିରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି, ହେଲେ ତାହା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ନିଜ ରୋଜଗାରକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦରମା 1,00,000 ଟଙ୍କା ଆଉ 5 ବର୍ଷ ଯାଏ ସେତିକି ହିଁ ରହିଲା ତ ଆପଣ କେବେ ଧନୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଉଚ୍ଚ ଭାବନା ଲୋକଙ୍କ ସହ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଗରିବ ଭାବନା ରଖୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହ ରହିବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଭାବନା ବି ସେହିପରି ହୋଇଯିବ। ନିଜକୁ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ରଖନ୍ତୁ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରିବେ। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ନୀତି କହିଥାଏ କି ଭାଗ୍ୟ ବି ତାଙ୍କର ସାଥ ଦେଇଥାଏ ଯିଏ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ପର ରହିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରୋଜଗାର କରିବାର ସାଧନ ନାହିଁ ଟଙ୍କା କେଉଁଠାରୁ ଆସିବ? କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁଦିନେ ଭାବିଥାଏ କି ସେ କରୋଡ଼ପତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତ କ'ଣ ସେ ଧନୀ ହୋଇପାରିବେ? କେବେ ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ ଏହା କି ରୋଜଗାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରୋଜଗାର କମ୍ ଅଟେ ତ ଏହାକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ନୂଆ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରନ୍ତୁ। ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଖାଲି ସମୟରେ ଫାଲତୁ କଥା ହେବାଠାରୁ ଭଲ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଏହା ବୁଝନ୍ତୁ କି ପରିଶ୍ରମର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ। ଯଦି କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଦିନରାତି କାମ କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଉଚିତ ଦିଗରେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ଧନୀ ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ନୀତି କହିଥାଏ କି ବିନା ବୁଦ୍ଧିମାନିରେ କରାଯାଇଥିବା ପରିଶ୍ରମ ଏକ ବଳଦ ପରି ହୋଇଥାଏ, ଯିଏ ସାରା ଦିନ କ୍ଷେତରେ ତ କାମ କରିଥାଏ କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଭୋକିଲା ହିଁ ରହିଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା କି ଯଦି ପରିଶ୍ରମ ଭୁଲ ଦିଗରେ ହୋଇଥାଏ ତ ତାର କୌଣସି ଲାଭ ହୋଇନଥାଏ। ଏବେ ଆପଣ ଉଦାହରଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ସକାଳ 8ଟାରୁ ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ରୋଜଗାର କେବଳ ସେତିକି ହିଁ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ କେବଳ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ଚଳିଯିବ। ସେ ସାରା ଜୀବନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବେ କିନ୍ତୁ କେବେ ଧନୀ ହେବେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଦିନରେ 6ରୁ 7 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିବେଶ କରିଥାନ୍ତି, ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତି ଆଉ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଖୋଜିଥାନ୍ତି, କିଛି ବର୍ଷରେ ସେ ନିହାତି ଲକ୍ଷପତି ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣ କ'ଣ ହେବେ, ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ କେବଳ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ପରିଶ୍ରମ ସହ ଉଚିତ ରଣନୀତି ବି ଆପଣେଇଥାନ୍ତି? ଯଦି ଆପଣ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଚାକିରି ଉପରେ ନିର୍ଭର ରହିବେ ତ ବୁଝି ଯାଆନ୍ତୁ କି ଆପଣ ଧନୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଚାକିରିରେ ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରହିଥାଏ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସବୁ ଜିନିଷ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଟଙ୍କାର ଅଭାବରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଅଛି ତ ଏକରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର ମାଧ୍ୟମ କରନ୍ତୁ। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ନୀତିରେ କୁହାଯାଇଛି କି ଯଦି ଆପଣ ଗଧ ସହ ରହିବେ ତ ଘୋଡ଼ା ପରି ଦୌଡ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଧନୀ ହେବାର ଅଛି ତ ଧନୀ ହେବାର ଭାବନା ରଖୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହ ରହିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନେ କେବଳ ମଜାମସ୍ତିରେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଖରାପ ଲୋକଙ୍କ ସହ ରହିବେ ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବି ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖର ଲୋକମାନେ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ରଖୁଥାନ୍ତି ତ ଆପଣ ବି ସେହିପରି ହୋଇଯିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଉଚିତ ସଙ୍ଗତି ରଖିବା ଉଚିତ।
सफल लोकंक सह समय बितांतु। नकारात्मक और अलसुआ लोकंक ठारू दूरेई रुहंतु। मने रखंतु भविष्य एही कथारे निर्भर करिଥାଏ कि आपण केउ लोकंक साथरे रहउचंती। टंका रोजगार करिबा सहज अटे, किंतु ताकू बचाई रखिबा सबुठारु कठिन काम अटे। जदि आपण को धनी हेबार अछि त आपण को निज टंकार सुरक्षित रखिबा शिखिबाकू हेबो। खराब लोकंकु उधार दियंतु नाही। बड़ खर्च करिबा पूर्वरु 10 थर भाबंतु। जदि आपण निज टंकार रक्षा करि पारिबे नाही त केही आपण को टंका छड़ाई नेबो आ दिने आपण पुणी दरिद्र होई जिवे। मने रखंतु टंका तांको पाखरे रही थाए जिए ताहांकु संभाळिबा जानि थाए। चाणक्य कहिचंती कि दरिद्रता मनुष्यर भाग्यरु नुहे, तांको भूल जोगु आसी थाए। जदि आपण को लागुची कि आपण को भाग्य खराब अटे, एथिपई आपण गरीब अटंती त आपण बहुत बड़ भूल करछंती। गरीब से रही थाए जे निज भूलु शिखंती नाही। जदि आपण केवल गोटिए रोजगार माध्यम उपरे निर्भर अटंती त आपण केबे भी धनी होई परिबे नाही। चाणक्य कहिचंती कि जो मनीष निज जीविकार एक ही साधन रखी थाए से बड़ संकट आसिले कंगाल होई जांती। माने नियंतु आपण गोटे चाकरी करछंती आउ हठात आपण को चाकरी चली गला तो कौन हेबो? पूरा जीवन बर्बाद होई पारे। एथिपई सबु बेले निज पाखरे गोटे रु अधिक रोजगार माध्यम रखंतु। चाकरी अछि तो तास कौन से व्यवसाय मध्य आरंभ करंतु। व्यवसाय करछंती तो टंका को इन्वेस्ट करंतु। धनी हेबा पई टंका केते जगारु आसीबा आवश्यक। गरीब लोक माने सबु बेले एहा भाबिथांते कि मते खर्च कम करिबाकू हेबो, किंतु धनी लोक माने भाबिथांते कि मते मोर रोजगार बढ़ेबाकू हेबो। जदि आपण को प्रकृत रे धनी हेबार अछि त खर्च को नै चिंता करंतु नाही, बरम एथि प्रति ध्यान दियंतु कि किपरि निज रोजगार को 10 गुणा बढ़ा दिया जाई पारे। अधिकांश लोक मानक पाखकू जेमिति ही टंका आसी थाए सी ताकू दामी पोषक, गाड़ी आदि फालतू जिनिस रे खर्च कर देथांदी। चाणक्य कहिसंती कि जेउ मनीष बिना भाबी विचारी टंका खर्च करथांदी से शीघ्र दरिद्रता को निमंत्रण करथांदी। तापरे टंका आसिया मात्रे शेष होई जाए। एमितिरे आपनक दरिद्रता केबे दूर हेबो नाही। धनी हेबा पई टंका को संभाळिबा शिखंतु। जदि आपण केवल टंका को बंचाई रखिथांदी तो इन्वेस्ट करंती नाही तो गरीब ही रहिबे। धनी लोक माने सबुले टंका इन्वेस्ट करथांदी, हेले तांको टंका द्विगुणित होई कि आउरी बढ़ी थाए। आपनको भावना आपनको आखपाखर लोकंक द्वारा होई थाए। जदि आपनको सांगसाथी माने गरीब मानसिकतार अटंती तो आपण भी गरीब रहिबे। गरीब लोक मानक भावना कि टंका रोजगार करिबा बहुत कठिन। धनी लोक माने धोकेबाज करथांदी, आम भाग्य खराब सेथिपई आमे गरीब, किंतु धनी लोक माने भाबिथांदी कि सबु समस्या सह एक सुजोग आसी थाए। जदि परिश्रम सह बुद्धि खर्च करा जाए तो टंका निजे चाली करी आसीबो। जदि आपण धनी हेबा पई चाहुचंती तो धनीर भावना रखुथिबा लोकंक सह रहंतु। जदि आपण प्रतिदिन किछि नुआ शिखुनांती तो आपण निज दरिद्रता निजे आणुछंती। धनी हेबा पई सबुठारु जरूरी हेउची कि निजको उत्कृष्ट करिबा। नुआ कथा पढ़ंतु, नुआ काम शिखंतु, नुआ योग्यता हासिल करंतु, व्यवसाय रे किपरि इन्वेस्ट करिवे जानंतु, निज ज्ञान बढ़ांतु, तेबे जे आपण को रोजगार बढ़िबो। बहुत लोक एथिपई गरीब रहि जांती काहेकि ना से कोनोसी सुजोग को हाथ रे नेबा पई डरि थांदी। जदि आपण सबु जिनिस रे केवल क्षति ही देखिबे तो आपण केबे आगको बढ़ी परिबे नाही। जदि धनी हेबार अछि तो रिस्क नेबा शिखंतु, नुआ व्यवसाय आरंभ करंतु, इन्वेस्ट करिबारे डरंतु नाही, नुआ जिनिस आपणांतु। जेउ मनीष रिस्क नेबा पई डरि थाए से सबु बेले अन्यर तळे ही रहिबे। चाणक्य कहिचंती कि जेउ घरे धनर सम्मान करा जाय नै सेठारे धन केबे रहि न थाए। जदि आपण चाहुचंती कि टंका आपणक पाखरे लगातार बढ़ुथाउ तो आपण को 5टी शक्तिशाली नीति आपणैयाकू हेबो। एहा से नियम अटे जहा धनी लोक माने आपणै थांदी, आउ गरीब लोक एहाकू केबे बुझी पारंती नाही। सबुठारु बड़ भूल जहा गरीब लोक माने करथांदी ताहा हेउची कि जेमिति ही टंका आसी थाए ताकू फालतू काम रे खर्च कर दियंती। मने रखंतु असल धनी बैंक रे थिबा टंका होई थाए, ऊपर देखानिया नुहे। तो कौन करबा आवश्यक? टंका आसीबा मात्रे सर्वप्रथमे 30% संचय इन्वेस्ट करंतु।
केवल 70% रखंतु और खर्च करने टंका मास आरंभ निर्दिष्ट करंतु कि केउं टंका केउं जगार लागिवो तार लिस्ट करंतु। टंका सेमानक पाखरे बढ़ी थाए जे ताकू संभालिबा जानि थांदी। जदि आपण केवल टंका रोजगार करने प्रति ध्यान देबे आ ताकू एआडे सिआडे खर्च करूछंती तो आपण केबे धनी होई परिबे नाही। चाणक्यक नीति कहिथाय कि धन को अटकाई रखिले ताहा शेष होई जाए किंतु ताकू उचित दिगरे लगाइले से बढ़ी थाए। तो उचित इन्वेस्ट कौन होई पारे जेउथिरे टंका को द्विगुणित करि हबो। जदि टंका ठीक जगह लगा जाए तो ताहा आपण को धनी करदेबो। आपण केबे भाबिचंती कि धनी व्यक्ति माने काहेकि नुआ नुआ व्यवसाय आरंभ करथांती? काहेकि ना तांकू जଣା थाए कि टंका सेतेबेले बढ़ी थाए जेबे तार धारा अनेक हेबो। जदि आपण को पाखरे टंका रोजगार करिवार गोटिए माध्यम अछि तो आपण केबे धनी होई परिबे नाही। जदि आपण को खर्च आपण को आय ठारू अधिक तो आपण केबे संचय करि परिबे नाही। उधार नै खर्च करिबा बा दरकार ठारू अधिक खर्च करिबा मनुष्य को दरिद्र कर दिए। मने रखंतु टंका को संभाली रखिबा लोक ही सबुठारू बड़ धनी होई थाए। प्रत्येक मासरे गोटिए बजेट करंतु। आपनकर जेते फालतू खर्च अछि ताहा बंद करंतु। उधार नेबा पूर्वरु 100 थर भाबंतु कि कौन एहा सतरे जरूरी कि। जेउ दिन आपण खर्च उपरे काबू पाइजिबे सेही दिन ठारू आपण को टंकार बढ़िबा आरंभ होइजिबो। एही कथा अधिकांश लोक बुझी पारंती नाही। जदि आपण टंकार खातिर करिवे नाही तो टंका केबे रहिबो नाही। चाणक्य कहिचंती कि जो मनुष्य निज रोजगार उचित उपयोग करे नाही से बिना डंगारे सागर रे पहरिया को चेष्टा करथाए। टंका 3टी भागरे बांटंतु। 50% जरूरी खर्च पाई खाइबा रहिबा पाई, 30% निवेश करिया पाई रखंतु, 20% उज्जवल भविष्य पाई। जदि आपण पूरा टंका खर्च करदेबे तो टंका आपण को जीवन रे रहिबो नाही। जदि आपण को धनी हेबार अछि तो आपण को धनी व्यक्ति परि भाबिबाकू हेबो। जदि आपण को धनी हेबार अछि तो आपण को धनी व्यक्ति परि भाबिबाकू हेबो। धनी व्यक्ति माने रिस्क नेबा पई डरंती नाही। प्रत्येक सुजोग को एक अवसर रूपे देखि थांदी, शिखि थांदी और निजको उत्कृष्ट करिबारे लगाई थांदी। किंतु गरीब लोक माने सब बेले एहा भाबी थांती कि जदि मु इन्वेस्ट करिवि आ टंका बुडी गला, जदि मु नुआ काम आरंभ करिवि आ फेल होई जिवि तो टंका रोजगार करिया तो बहुत मुश्किल अटे। तेबे कोन करिवि? जदि आपण एही परि गरीब मानसिकतारू बाहरी न आसिबे तो केबे धनी होई परिबे नाही। चाणक्य कहिचंती कि लक्ष्मी सेठारे वास करथंती जेउठी तांको सम्मान होइथाए। तेबे धनर सम्मान किपरि करिवे? टंका को केबे बेकार भाबंतु नाही। सबुले किछि भाग दान करंतु, हेले टंकार पॉजिटिव एनर्जी जारी रहिबो। निज घरे धन को सबुले शुभ स्थान रे रखंतु। केबे भी परिश्रमर टंका को खराब काम रे लगांतु नाही। जेउ दिन आपण टंकार ऊर्जा को बुझी जिबे सेहि दिन टंका आपण को आड़ को निजे चली करी आसीबो। कोन आपण केबे भाबिचंती कि दुनियार सबुठारु धनी लोक सकाळु शीघ्र काहेकि उठी थांती? काहेकि ना सकाळ समय सबुठारु सकारात्मक होइथाए। जदि आपण दिनर आरंभ डेरी रे करिवे तो आपण को अधा जीवन आलस्य रे कटि जिवो। तो कौन करबा आवश्यक? सकाळ 5टारू उठिबार अभ्यास करंतु। सकाळर प्रथम घंटाए निज मन और स्वास्थ्य उपरे लगांतु। राति रे डेरी रे सोइबार अभ्यास छाड़ंतु। मने रखंतु जे लोक शीघ्र उठिथांती सेही दुनिया उपरे राज करथांती। आपण को यह जानी आश्चर्य हेबो कि दुनियार सबुठारु धनी व्यक्ति प्रतिदिन किछि ज्ञानवर्धक पुस्तक पढ़िथांती, किंतु गरीब लोक माने एठी सेठी बसी ताश खेली घंटा घंटा बर्बाद कर दियंती। फालतू कथारे समय नष्ट करिथांती, शिखिबा बदले रे बहाना करिथांती। जदि आपण को धनी हेबार अछि तो प्रतिदिन किछि नुआ शिखिबार अभ्यास करंतु। प्रतिदिन कम से कम आधा घंटा बही पढ़ंतु। नुआ योग्यता हासिल करबा शिखंतु, हेले रोजगार नुआ रास्ता खुलिबो। निज भावना को बड़ करंतु, हेले अधिक धन रोजगार करि परिबे। शिखिबा बंद तो उन्नति बंद। जदि आपण को जଣା नाही कि आपण को टंका कुआडे जाउछि तो आपण केबे धनी होई परिबे नाही। धनी लोक माने केबे भी बिना योजना रे टंका खर्च करंती नाही। तांको पाखरे गोटिए बजेट करी रखिथांती। से तांको रोजगार गोटिए भाग संचय और इन्वेस्ट रे लगाइथांती। से निज खर्च को कंट्रोल करबा जानिथांती। किंतु गरीब लोक माने कोन करथांती कि
जहाँ टंका आसिबो ताकू संगे संगे खर्च करदेवे, बिना भाभी विचारी जिनस किणिनेबे, उधार नहीं फालतू काम टंका बर्बाद कर दियंती। जदि आपण को धनी हेबार अछि तो टंकार उचित योजना करबा सिखंतु। प्रत्येक मासर बजेट तैयारी करंतु। कम से कम 30% इन्वेस्ट करंतु। बिना कारण रे खर्च करंतु नहीं। जदि आपण टंका संभाळिबा शिखि जिवे तो धनी हेबा पई केही अटकाई परिबे नहीं। आपण सुनिथिबे कि स्वास्थ्य ही संपद। जदि आपणक स्वास्थ्य खराब हो गला तो आपणकर सब परिश्रम वृथा हो जिवो। एही कारणरू धनी व्यक्ति माने निज स्वास्थ्य को नहीं बहुत गंभीर होइथांदी। से माने प्रतिदिन व्यायाम करिथांदी, भल खाद्य खाइथांदी, मानसिक स्वास्थ्य पई मध्य ध्यान देइथांदी। किंतु गरीब लोक माने निशायुक्त द्रव्य खाइथांदी जहा सेमानकु बीमार करिथाए। व्यायाम करंती नहीं, जेउथिपाई शरीर धीरे धीरे दुर्बल हो जाए। मानसिक चिंतारे रहिथांदी, जेउथिरे तांको सफलतार रास्ता अटकी जाए। जदि आपणकु धनी हेबार अछि तो सर्वप्रथमे निज स्वास्थ्य ठीक रखंतु। प्रतिदिन व्यायाम करंतु, सुस्थ भोजन करंतु, निज मानसिक स्वास्थ्य पई जत्रमान हुंतु। मने रखंतु कि स्वास्थ्य ही प्रकृत संपद होइथाए। कौन आपण जानछन्ते कि गरीब लोक माने काहेकि गरीब रहि जांती? काहेकि ना से तांको अधिकांश समय बेकार काम रे बर्बाद कर दियंती। घंटा घंटा गपिबारे, ताश खेलरे, टीवी देखिबारे, मोबाइल चलेबारे बिताई थांदी। किंतु धनी व्यक्ति प्रत्येक मिनिटर मूल्य को जानी थांदी। से समयर सदुपयोग करिथांदी। से प्रत्येक दिन निज लक्ष्य प्रति ध्यान केंद्रित करंती। जदि आपण को धनी हेबार अछि तो समयर खातिर करबा सिखंतु। फालतू काम रे समय बर्बाद करंतु नहीं। जेउ काम रे टंका आसु नहीं ताको करिबा बंद करंतु। मने रखंतु, जेउ लोक निज समय बर्बाद करथांती तांको भाग्य भी बर्बाद हो जाए। चाणक्य नीति कही थाए कि जेउ व्यक्ति को टंकार खातिर होई न थाए से गरीब रही थाए। जदि टंका आसिले भी ताहाकु उचित जगार लगांती नहीं तो ताहा रहिबो नहीं। टिके भाबंतु, आपण लक्ष लक्ष रोजगार करिले किंतु ताहाकु बाजे काम रे उड़ाई देले तो कोन हेबो? आपण सेठाकु आसी जिवे जेउठारु आरंभ करथिले। एथिपई टंका सबुबेले निज पाखरे रखिबार अछि तो एहाकु ठीक जगार लगाइबा सिखंतु। बिना कारण रे दामी पोशाक, दामी घंटा, दामी मोबाइल, दामी गाड़ी आदि रे खर्च करंतु नहीं। मने रखंतु, टंका को इन्वेस्ट करिवे तो टंका बढ़ी थाए, किंतु बाजे खर्च रे उड़ाई देबे तो शेष हो जाए। गरीब और मध्यम वर्गर लोक माने केवल गोटे टंका रोजगार करिवार माध्यम विषय भाबी थांदी। किंतु धनी व्यक्ति सबबेले अधिकांश टंका रोजगार माध्यम रखि थांदी। जदि आपण टंका रोजगार गोटे माध्यम रखिछन्ती तो विपद समय रे अर्थात चाकरी चलीगले बा व्यवसाय बुड़ीगला समय रे आपण भिकारी हो जिवे। सेथिपई अधिकांश माध्यम रखिबा आवश्यक। टंका आसीबार रास्ता को बढ़ाइबे तो टंका केबे शेष हेबो नहीं। आपण केबे दरिद्र हेबे नहीं। आपण दरिद्र केवल निज अभ्यास पई होइतांती। जदि आपण अलसुआ अटंती तो केबे धनी होई परिबे नहीं। जदि आपण टंकार सम्मान करूनांती कि टंका को खराब काम रे व्यय करछन्ती तो आपण गरीबरू धनी केबे भी होई परिबे नहीं। जदि आपण खराब संगति रे अछन्ती तो आपनक पाखरे टंका रहिबो नहीं। समय थाई समयर मूल्य बुझंतु, परिश्रम करंतु, बाजे खर्च बंद करंतु, खराब सांग मानक ठारू दूरे रहंतु, निशा सेवन करंतु नहीं। भूल काम द्वारा टंका रोजगार करने बदल रे उचित उपाय रे धन उपार्जन करंतु। मने रखंतु, टंका खराब अभ्यास को पसंद करे नहीं। से परिश्रमी और सचेत लोकंक ठारे ही रही थाए। आजिर भिडियोटी आपनको किपरि लागिला कमेंट करी जणांतु। वीडियो भल लागिले प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करंतु।